जहर जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम सुरेश देखो पे आज आम हिस्ट्री गुप्त पीरियड विषय में इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कस करना जहाँकि अपकमिंग एग्जाम बहुत बहुत इंपोर्टाट आपको आसूसी फॉरेस्टर फस्टर सीजीएल आरआई तापाई बहुत बहुत इंपोर्टाट देखो कौन कौन क्वेश्चन अच्छी आम देखने है एक नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन से देखो देखो एक नंबर क्वेश्चन कौन लिखाई द कोर्ट ऑफ व्हिच रूलर was adorned by numerous scholars known as नवरत्न ताले को निम्नलिखित कौ राजा पाखरे होची नवरत्न थिला को चंद्रगुप्त टू समुद्रगुप्त श्रीगुप्त ना नन ऑफ देम एबो ताले को कोनटा हबो एटा हबो किस चंद्रगुप्त टू हबो ऑप्शन ए हैला जानि पालो देखो तब 2 नंबर क्वेश्चन When the Chinese Buddhist monk hela visit India during the region of which ruler देखो ताले हमर होची हेइन जानिछो चाइनीज बुद्धिस्ट monk से माने आसीथिले इंडिया को सेही समय को थिले को से माने को सेही समय किए थिले को रूलर चलितला जेतला आसीथिले श्रीगुप्त ना घटोत्कच समुद्रगुप्त ना चंद्रगुप्त टू ताले को कोनटा हुआ इटा का टाइम रे आसीतले सेमाने आसीतले चंद्रगुप्त टू हैला ऑप्शन डी जानि पालो 3 नंबर हु वाज द कोर्ट पोएट कुमारगुप्त ताले को कुमारगुप्त को तांकर होची दरबार रे किए पढ़ितले ताले को भीरसेना ना भातसा भाती विष्णु शर्मा ना कालिदास किए थिले को तांको कोर्ट रे थिले होची किसो भातसा भाती हैला ऑप्शन बी हबो कोन हबो ऑप्शन बी हैला देन 4 नंबर देखो हु इज द ऑथर ऑफ बृहत संहिता ताले को बृहत संहितार ऑथर किए कालिदास बारहमिहिरा भागवत ना आर्यभट्ट कौनटा हम ताले को बृहत संहितार ऑथर किए एटा हम हमर 4 नंबर बी हम बारहमिहिरा हैला ऑप्शन बी हम हैला ऑप्शन बी 5 नंबर हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ व्हिच रूलर ताले को हरिसेना होचे मानकुद को ताले कोर्ट पोएट तला क्यों हरिसेना समुद्रगुप्त ना स्कंदगुप्त कुमारगुप्त ना नन ऑफ द अबव को कोनटा हबो से माने तेरे हरिसेनाटा होची कारो से माने समुद्रगुप्त रथिले हैला कोनटा हबो ऑप्शन ए हबो हैला ऑप्शन ए 6 नंबर क्वेश्चन व्हिच गुप्त एम्पायर इंस्क्रिप्शन एट अनडेड 510 AD हैला gives the first inscription evidence of सती ताले को गुप्त एम्पायर जेकि केतरे को टाइमटा दिला 510 AD हैला प्रथम थर पई किस देथिले सती सतीपत हैला ताले सेही समय किए स्कंदगुप्त ना कुमारगुप्त भानुगुप्त ना नरसिंहगुप्त कोनटा हबो ताले को एमाने हेबे कोन हबो को भानुगुप्त हैला ऑप्शन सी हबो भानुगुप्त जानि पालो 7 नंबर क्वेश्चन व्हिच गुप्त किंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हीरो ऑफ 100 बैटल ताले को गुप्त ताले को डिस्क्राइब करथिले द हीरो ऑफ 100 बैटल बुझे तो 100टा युद्ध ताले कि हबो कहला समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू कुमारगुप्त श्रीगुप्त कोन हबो ताले को 100 बैटल माने करथिले डिस्क्राइब करथिले समुद्रगुप्त हैला ऑप्शन ए हैला व्हिच गुप्त किंग हैज बीन मेंशन एज कविराज ताले को किए से गुप्त पीरियड ता गुप्त राजा किसान को जे कविराज बोली से उपाधि देते को 8 नंबर क्वेश्चन कौन टा हम
ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2, କୁମାରଗୁପ୍ତ। କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? এইটা ହେବ 8 ନମ୍ବର ଏ ହେବ ହେଲା, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଲା କବିରାଜ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟୁରିଂ ପୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ମେନ୍ ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ୱାଜ୍। ତାହେଲେ କୁହ କାହା କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଉଛି ମେନ୍ ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା? ତାହେଲେ କୁହ କାନୋଜ, ଉଜ୍ଜୈନ, ଧର, ଦେବଗିରି। କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? এইটা ହେବ କାନୋଜକ ହେଲା, କିସ କାନୋଜ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଲର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଗୁପ୍ତ କରେନ୍ସି ସିଷ୍ଟମ୍। ତାହେଲେ କୁହ କେଉଁ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଉଛି କରେନ୍ସି ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2, ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। କ'ଣଟା ହେବ? ଏଇଟା କାହାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1ଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ହେଲା। 11 ନମ୍ବର, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଆଇରନ୍ ପିଲର। ତାହେଲେ କୁହ ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ? କାହାଙ୍କ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇଥିଲେ ଆଇରନ୍ ପିଲର? କେଉଁ ଗୁପ୍ତ? ମେହରଲି, ସାରନାଥ, ସାଞ୍ଚି, ବାବୁ। କୁହ ଆଇରନ୍ ପିଲର ପାଇଥିଲେ, କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ମେହରଲି ନା ସାରନାଥ ନା ସାଞ୍ଚି ନା ବାବୁ? এইটা ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ମେହରଲି ହେଲା, ମେହରଲି ହେବ ଏଇଟା। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖ ଦ ଗିଲ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଦ କିସ ମେନ୍ ସୋର୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଫ୍ କୁମାରଗୁପ୍ତ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍। କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? ଗିଲ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କୁମାରଗୁପ୍ତ ତାକୁ କ'ଣଟା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା? ତାଙ୍କର କିସ ଦାନ୍ତକର ନା ତନ୍ତୁଭାୟା ନା ତିଲିକା ନା କୁଲିକା? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? এইটা ହେବ 12 ନମ୍ବର বি ହେବ ତନ୍ତୁଭାୟା, ଅପସନ୍ ବି ହେବ ହେଲା, ତନ୍ତୁଭାୟା ହେବ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ 6 ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି, ଯାହାକି ସାଂଖ୍ୟ, ୟୋଗା, ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେୟିକ ନା ମୀମାଂସା ନା ବେଦାନ୍ତ ବିକେମ୍ ଫୁଲ୍ଲି ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ। କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? ଯେ ତାଙ୍କ ଫିଲୋସଫି 6ଟା ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଯେ ସାଂଖ୍ୟ, ୟୋଗା, ନ୍ୟାୟ, ବୈଶେୟିକ, ମୀମାଂସା, ବେଦାନ୍ତ ହେଲା ଫୁଲ୍ଲି ଆର୍ଟିକୁଲେଟ୍ କାହାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା କୁହ? କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ପିରିୟଡ଼, ବୁଦ୍ଧ ପିରିୟଡ଼, ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ନା ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼? କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? এইটা যেহেতু গুপ্ত ଚାଲିଛି, କ'ଣଟା ହେବ? ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ହେବ, ଅପସନ୍ ସି ହେବ ହେଲା। Who was the first ruler of Gupta dynasty to assume the little Maharajadiraj? ତାହେଲେ କୁହ ତାହେଲେ ମହାରାଜାଧିରାଜ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉପାଧି? ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 2, ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ। କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? এইটা ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1 ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ହେଲା। ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1 ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲର ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଟୁ ଏଜ୍ୟୁମ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ମହାରାଜାଧିରାଜ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1 ଏଜ୍ୟୁମ୍ ହେଲା, ଏଜ୍ୟୁମ୍ କିଛି ହାଇ ସାଉଣ୍ଡିଂ ଟାଇଟଲ୍ ହେଲା, ମହାରାଜାଧିରାଜ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହେଲା, এইটা ହେବ। ତାହେଲେ କୁହ 15 ନମ୍ବର, ନୀତିସାରା ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଏ। ତାହେଲେ କୁହ କିଏ ଲେଖିଥିଲା ନୀତିସାରା? କାମାଣ୍ଡାକା, ବିଶାଖା ଦତ୍ତ, ଭାଜିକା, ଶୂଦ୍ରାକା। କ'ଣଟା ହେବ ତାହେଲେ କୁହ? 15 ନମ୍ବର କ'ଣଟା ହେବ? এইটা ହେବ କାମାଣ୍ଡାକା। ତାହେଲେ ନୀତିସାରା ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଏ କାମାଣ୍ଡାକା ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। 16 ନମ୍ବର, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଥର ପଡ଼ୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ତାହେଲେ କୁହ
ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଅଥର କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ଭାମା। କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? এইটা হব বিষ্ণু শর্মা। অপশন এ হব। ହେଲା। 17 নম্বর কোশ্চেন, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট রিলেটেড টু দ্য ফিউডাল ফর্মেশন ইন দ্য গুপ্ত এন্ড পোস্ট গুপ্ত টাইম? ତାହେଲେ କୁହ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ନଥିଲା? ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ, peasantry, emergency of landed intermediary ନା ନାହିଁ, emergency of strong centralized political authority ନା political ଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, localized village economic develop with little scope for functioning of the market system? ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେବ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ହେଲା। କ'ଣଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ। ଅପସନ୍ ସି। ଜାଣିପାରିଲ? 18 নম্বর, ଦ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ୱେର୍ କଲ୍ଡ? ତାହେଲେ କୁହ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ଙ୍କ ଟାଇମରେ ଗୋଲ୍ଡଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା? ଡିନାରାସ୍, ରୂପକା, ପାନା ନା ଟଙ୍କା? କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ? ଗୋଲ୍ଡକୁ କୁହାହେଉଥିଲା ଡିନାରାସ୍ ହେଲା। କ'ଣଟା କୁହାହେଉଥିଲା? ଡିନାରାସ୍। ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ୱେର୍ କଲ୍ଡ ଡିନାରା। ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍କୁ କିସ କୁହାହେଉଥିଲା? ଡିନାରା କୁହାହେଉଥିଲା। ଆଉ ଦ ସିଲଭର କଏନ୍ ଇସ୍ୟୁ ବାଇ ଦ ଗୁପ୍ତୱାର ତାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା, ସିଲଭରଟାକୁ ରୂପକା ହେଲା। ଗୋଲ୍ଡଟାକୁ ଡିନାରା ଆଉ ସିଲଭରଟାକୁ ରୂପକା କହୁଥିଲା। 19 নম্বর, ହୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନ୍ 1202 AD? ତାହେଲେ କୁହ କିଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ କୁହ କିଏ କରିଥିଲେ? ବଖତିୟାର ଖାଲଜି, ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ନା ମହମ୍ମଦ ଘରୀ? କିଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ 1202 ADରେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଏମାନେ କରିଥିଲେ ବଖତିୟାର ଖାଲଜି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ। ଜାଣିପାରିଲ? ଦେଖ ସେଇଟା ହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ବଖତିୟାର ଖାଲଜି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେବେ? 1202 ADରେ। ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ପାରଭଟ, ଯାହାକି ମହମ୍ମଦ ବଖତିୟାର ଖାଲଜି ଇଜ୍ ଏ ବୋଲ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍। କିସ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ଦ ଟାଉନ୍ ଅଫ୍ ବଖତିୟାର ଇନ୍ ବିହାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କେଠି ଅଛି? ବଖତିୟାରଟା ବିହାରରେ ଅଛି। କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁସିଆଲ ହେଲା ଡିପ୍ରେସନ୍ ବିୟର୍ସ ହିଜ୍ ନେମ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 20 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଗୁପ୍ତ ରୁଲର ହୁ ରିପେୟାର ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍? ତାହେଲେ କୁହ କିଏ ତାହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଲେକ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରିପେୟାର କରିଥିଲେ? କିଏ? ରାମଗୁପ୍ତ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ? କ'ଣଟା ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା କରିଥିଲେ କିଏ? ଏଇଟା କରିଥିଲେ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପାଇଁ କିଏ କରିଥିଲେ? ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ହେଲା। ତାହେଲେ 21 নম্বর କୋଶ୍ଚେନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଗୁପ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି? ହେଲା। ତାହେଲେ କୁହ ଗୁପ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ତାହେଲେ କିଏ ଥିଲେ କୁହ? ବୁଦ୍ଧଗୁପ୍ତ, କୁମାରଗୁପ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ, ରାମଗୁପ୍ତ? କ'ଣଟା ହେବ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲରଟା? ଏମାନେ ହେବେ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? 22 নম্বর, ଦ ଟ୍ରାଭେଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଇନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍? ତାହେଲେ କୁହ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ଫେଇନ୍, ଚାଇନିଜ୍ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ଫେଇନ୍, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ ପଥ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା? ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା? ୟେନ୍ତୁ ନା ସି ୟୁ କି ନା ଫେଇନ୍ଚେନ୍ ନା ଫୋ କୋ କି? କ'ଣଟା ହେବ? এইটা ହେବ
ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଫକୋକି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁହ ତାହେଲେ ଦ ଗୁପ୍ତ କିଙ୍ଗ ହୁ ହେଜ୍ ଦ टाइटल ऑफ महेंद्र द्वितीय ताले कुओ किए उपाधि पाइले महेंद्र द्वितीय रामगुप्त ना विष्णुगुप्त कुमारगुप्त ना बुधगुप्त कौनटा हम यहाँ महेंद्र द्वितीय ना पाइले कुमारगुप्त है किए पाइले कुमारगुप्त ऑप्शन सी हम कुमारगुप्त ताले को हु एमंग द फॉलोइंग एस्टाब्लिश द समपूर्ण महाविहारा ए गुड एजुकेशन सेंटर ऑफ द टाइम ताले को हु एमंग द फॉलोइंग एस्टाब्लिश जे समपुर महावीरा हैला किए ताले को तांगरे महिपाल ना न्यायपाल ना राज्यपाल ना धर्मपाल कौनटा हो किए को हेबे धर्मपाल हैला कौन हो धर्मपाल ऑप्शन डी हम देखो सहीटा ही डिस्क्राइब कराई धर्मपाल एस्टाब्लिश संपूर्ण महावीरा ए गुड एजुकेशन सेंटर है टाइम एट द टाइम तार संपूर्ण महावीरा और द ग्रेस्ट मोनास्ट्री वाज द रिनो इंटेलेक्चुअल सेंटर अंटिल 12th सेंचुरी केते 12th सेंचुरी रे 25 नंबर क्वेश्चन हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया ताले को काको कहता नेपोलियन इंडिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत थोड़ा आसी क्वेश्चन टा कौनटा हम ताले को चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य कहते ना ग्रेट अशोक ना समुद्रगुप्त कौनटा हम ताले को नेपोलियन इंडिया इजी अच्छी ए क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स जनइबे है ए क्वेश्चन जनइबे है तो लास्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर हु एमंग द फॉलोइंग गुप्त किंग हैड एनदर नेम देवगुप्त ताले को गुप्त किंग को अन्य नाम हूँ देवगुप्त किए हम ताले को समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू कुमारगुप्त ना ननकदेव कौनटा हम यहाँ काहर नाम यहाँ हूँ चंद्रगुप्त टू हम जापार यहाँ काहर हम यहाँ हूँ चंद्रगुप्त टू हम जापार आ 25 नंबर क्वेश्चन टा आप कमेंट बॉक्स जनइबे यहाँ था लास्ट क्वेश्चन है तो थैंक यू पिला माने तो जो पिला माने अच्छे नुआ कर आसी प्लीज लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे और जमी आपण मैंने सब्सक्राइब भूलिए ना आगू आसूसी आरआई है आरआई एरा अच्छी देन पाकू अच्छी सीजीएल अच्छी देन आम फॉरेस्ट गार्ड अच्छी इना कंटिन्यू लागू रहिबो क्वेश्चन गुड़ाक एग्जाम भी अच्छी तो ऑल द बेस्ट पिला माने तो थैंक यू वंस अगेन।